لە هەر جاهەکەی بن دەم باش نادەمێ پێشکەشکردنا بولتانە دەمژمێر 6 و دەست پێگەی دەژی سار نووشە. ڕاوێژکارێ هەرێما کوردستانی مەسرور بارزانی بەنگە کرێزیە ئالی و هێزن سیاسیەن ڕۆژاوای کوردستانێ کرد. تورکیە ڕاگەهاند کوێ و ئەمریکا لەسەر ئاواکردنا هێزەکێ و قوناغا بەخشانە هێزن ئەمریکی ژە سووریە لەهەڤکردن. جێڤینەکە بەرپەرە لە ئەمریکا دەربارەی سووریە هاتە دارخستن. سەرۆکی ئەمریکا ڕاگەهاند بوو دەهەیە ماحەفتیەکێدا ئەوێژ نابرنا داعشی ڕابگهینن. دووبارە سلااو شێورمەند ئەنجومەنە ئاسایش هەرێما کوردستانی مەسرور بارزانی بانگایە کرێزیە تەبگەرە سیاسیە کوردی لە کوردستانە سووریە کرد ji بۆ بەدەستخستنا مافên xwe dê Sûriya nû de. شێوەرمەندی ئەنجومەنە ئەولەهەیە هەرێما کوردستانê bang li tevgera siyasî Kurdî li Kurdistana Sûriyê kir ji bo yekreziya rêzên xwe hevdemî guhartinên gol deverê rû didin. شێوەرمەندی ئەنجومەنە ئەولەهەیە هەرێما کوردستانê Mesrûr Barzanî di hevdîtina xwe de lêgel fermandeyê operasyonên Amerîkîyên taybet li Iraq û Sûriyê Jeneral Patrick Robertson behsa rewşa Sûriyê bigiştî û ya Kurdistana Sûriyê bi taybetî kirin. Li gorî daxuyaniyeke fermî ji Encûmena Ewlehiya Herêma Kurdistanê got Mesrûr Barzanî di civîna xwe de lêgel Robertson bang li aliyên siyasî li Kurdistana Sûriyê kir ji bo yekrêziyê wekû gavekê ji bo bi destxistina mafên xwe yên siruştî di Sûriya pêşerojê de. Mesrûr Barzanî her wiha diyar kir got Herêma Kurdistanê û serkirdeyên wê herdem bang li aliyên siyasî yên Kurdistana Sûriyê dikirin bi taybet kesên got xwekirine desthilat li Rojavayê Kurdistanê got yek rêz bin û dev ji yek alîbûn û dîktatoriyê tê berdin. Di hemanê civînê de Mesrûr Barzanî li gel Robertson behsa pêşhateyên dawî yê rewşa Rojhilatê Çemê Feratê kirin. Got dîsan Barzanî tekezî li ser giringiya hebûna rêkeftinekê ji bo bi destxistina mafê gelê Kurd di pêşerojê de kir. Di beşekî din de ji civînan her du aliyan behsa pêşhateyên dawî yên deverê bigiştî kirin. Her wiha qonaxên şerê terorê û rêxistina Daişê li Iraq û Sûriyê got Barzanî metirsiya xwe ji dûbare vegera Daişê diyar kir. Ofîsa karobarên encûmenan de plana xwe ya nû de ji bo aktîvkirin û pêşxistina encûmenên xwe cihî wekû berdewamî ji karê xwe re di du rojên borî de bide encûmenên xwe cihî re li devera Cezîra Rojavayê Kurdistanê û Kobanê civiye. نەخشەریە پێشخستنە خۆجەهیەن ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریە لە ڕۆژاوای کوردستانی بەردەوامە. ئۆفیسا کاروبارێ ئەنجومەنان دی پلانە خۆیان نو de ji bo aktivkirin û pêşxistina encûmenên xwecehî wekû berdewamî ji karê xwe re di rojên borî de serokê encûmenên xwecehî Muhsin Tahir her du endamên serkirdayetî Nehmet Daûd Fêsal Yûsif bi 10 encûmenên xwecehî re lê devera Cizîra Rojavayê Kurdistanê û Kobanê re civiyan. Di vê derbarî de serokê encûmenên xwecehî Muhsin Tahir ragihand ku plana ku hatiye danîn ew e rawestandin li ser rewşa rêxistinî, meydanî ya encûmenên xwecehî û şaxên bi ser ve û awayê bi sûd ji bo pêşxistina wan di vê qonaxê de. Navborî tekez kir ku ofîsa encûmenên xwecehî nexşareyek ji bo encûmenên xwecehî şaxên bi ser ve daniye. Diriya rawestandin li ser rewşa rêxistinî û awayê pêşxistinê û nehiştina astengiyan yên dibin rêgirî li pêşgirêdana Encûmena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê çalakiyên civakî derbarî rodanên niha di meydana navxwî, herêmî, navdewletî bi awayekî berdewam bê paşketin. Jaliyê xwe de her du endamên serokatiya encûmenên xwecehî Nehmet Daûd û Fêsal Yûsif bi hûrgulî behsa rewşa nihaya siyasî pêşhateyên nû di meydanên navxwî û navdewletî de kirin û şiroveyek derbarî gera xwe ya dawî li Herêma Kurdistanê hevdîtin bi Serok Barzanî û partiyên Kurdistanî şanda Ewropayê re pêşkêş kirin. Navbûriyan pesnêrola Serok Barzanî li Iraqê û li deverê dan bi taybetî hewlên wî yên berdewam ji aliyê diplomasî ji bo parastina Kurdan û çareseriya pirsa neteweyî bi awayên siyasî. دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار ئەندامە پۆلیتبیۆریا پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا گوتارێک لەژێر ناونیشانە پێدی و دیماغۆجیە نەزانان بەلاو کرد و تێدا بەرسڤاوان کەسێن و عێریشی سەرۆک مەسعود بارزانî کردنە دەدێ.
اندامê Polîtbûriya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKSê gotarek li jêr navê PYD û xwepandina çavgirtî û nezanan belav kir. Di destpêka gotara xwe de Dr. Abdulhekîm Beşar endamê Polîtbûriya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya dibêje ku gotina çavgirtî û nezanî di nêrîna wî de ne xerapiyeka arasteyî ji PYD re ye. Lê belê pesneke jêr e. Lê ne ji reweşt û sinc û prensîpên wan in ku gotinên nebaş bikarbînin û di ferhengên wan de ew yek tune ne. Helkefta van axaftinan êrîşa nerawiştî li ser Serok Mesûd Barzanî ye. Ku çavgirtî û nezanan ji xwe re hemû tiştî di nav de firotina Kurdan û rûmetên wê rewa dikin û xerapiyê digihînin xeynî xwe eger bikarekî tê de parastina Kurdan û berjewendiya û mafê wan de hebe. Beşar di gotara xwe de amajepêkiriye ku seredana şanda desteya bilind ya Danostankara Sûriyê ji bo Herêma Kurdistanê û hevdîtina wê desteyê bi Serok Mesûd Barzanî re tekeziyeke zelal e li ser guhdana herêmê û bi taybet Serok Mesûd Barzanî. Rola wî di guhartinên ewlehî û siyasî li Rojhilatê Feratê li Rojavayê Kurdistanê heye. Navborî behsa tometên ku hatine arastekirin ji Serok Mesûd Barzanî re û bersiva wan tometan dide. Danostana Serok Mesûd Barzanî bi hikûmeta Tirkiye re. Beşar bersivê dide û ha dibêje. Eger Barzanî danostandinê bi hikûmeta Tirkiye re dike, wek rêber û serokekî Kurdî danostandinê dike û ji aliyê Tirkiye ve bi şêweyekî fermî tê pêşwazîkirin. Lê PYD li navbênkariyan digere da ku bi biçûktirîn berpirsên ewlehî li Tirkiye re bicive û bi ser nakeve û ew yek ji aliyê serkirdeyeke Encûmena Sûriya Demokratîk Esedê hate daxuyakirin. Duyem eger beşdarbûna şandê tê de berpirsên di îtilafê de hene ku li gor PYD ew terorîstin û efrîn dagirkirine, çima Encûmena Sûriya Demokratîk Esedê kar ji bo hevdîtinan bi hevpeymaniya niştimanî re an ku îtilafê re dike û bi berdewamî hewl didin danostandinan bi îtilafê re bikin û ew yek ji aliyê hevserokê Esedê Riyad Dirar re hate tekezkirin. Siyem eger hebûna efserekî ji artêşa azad bi navê Egîd Cebar Egîdî ku PYD wî tûmet dike ku bi tawanan derheqê Kurdan de rabûye, çima dema Egîdî bi berdewamî serdana Efrînê dikir binçav nekir. Berova jî wê yekê jêra vexwendin li ser xwarinê li xweştirîn xwaringehan li Cindrêsê vedikir û hejmarek hevdîtin bi serkirdeyên leşkerî û siyasî yên PYD re pêk dianî. Di dawiya gotara xwe de endamê Polîtbûriya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Dr. Abdulhekîm Beşar bar kişan ser ku êdî ne veşartiye ku karê PYD şerê serkirde û sembolên Kurdî ne. Ji Şêx Seîdê dest pê bike ta ala Kurdî ta bikîne Serok Mesûd Barzanî. Lê diyar e ku hîn di nav gelê Kurd de hejmarek pir ji çavgirtî û nezanan hene. Bawerî bi dere û xwepandin û pîlana PYD baskê Sûriyê ya PKK dikin. Li gor dîtina wî ji rewşê tevliheviyê û belavbûna nezaniyê navbera kesên sade û kesên bi berjewendiya xwe dinêrin di nava PYD de ew tekeziye li ser dawîhatina vê rêxistinê û dawîhatina rola wê bi belavbûneke zanistî li cem xelkê Kurda de heye. Civêneke di navbera berpirsên rejima Sûriye û berpirsên Tirkiye derbarê çarenivîsa çekdarên PKK li Sûriye herwiha çarenivîsa Rojhilatê Çemê Feratê hate li darxistin. Hindek ji derên xwecihî ji Kurdistana Sûriye ragihandin got berpirsên pilebilind ji rejima Sûriye seredana Tirkiye kirin û li gel berpirsên Tirkiye civiyan ji bo guftûgokirina çarenivîsa çekdarên PKK û PYD li Kurdistana Sûriye. Her wiha hindek mijarên din yên taybet bi Sûriye û Rojhilatê Çemê Feratê. Malpera Basnîyûzê li ser zarê jê derekî xwe got navî eşkere nekiriye belav kiriye. Got serokê Ofîsa Ewlehiya Niştimanî Sûrî Lîwa Elî Memlûk li havîngeha Antalya li gel berpirsên Tirkiyê pilebilind civiya. Di wê civînê de behsa çarenivîsa çekdarên PKK û Rojhilatê Çemê Feratê kirin. Li gorî Basnîyûzê got civînê de her du aliyan li hev kirin li ser dûrxistina çekdarên PKK berv deverên Erebî û sînorê Iraqê. Hevdemî qebûlkirina Tirkiye bi mana rejima Sûriye li ser desthilatê. Her wiha rêpêdan ji Tirkiye re da ku xalên çavderiyê di nava Sûriye de dane. Her wiha beşdariyê di pêkanîna encûmenên rêveberiyê li Bakurê Sûriye. Beramberî mana çargoşeya ewlehî û bilindkirina ala rejima Sûriye li wê deverê. Li gorî zanyariyan got di destpêkê de Tirkiye daxwaz kir got devera aram ya got tê pêşbînîkirin got were avakirin dibin destê wê de be. Lê beramberî fişarên Rûsî û rejima Sûriye ev yek hate redkirin. Lê her du aliyan li ser dûrxistina çekdarên PKK bi kurbûna 6 kilometrî sînorê Tirkiye li hev kirin. Ev civîn tên wekû tekeziyeke li ser axaftina serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan got ragihand bû
گو پیوندین ترکیه برژیما سوریه را هیا لیل سر آستکی نظم هروها وزیر دروی ترکیه جی مولود چاوش اوغلو راگهاند بو گو پیوندین وان ین راست برژیما سوریه را هنه وزیر درب ترکیه مولود چاوش اوغلو راگهاند کو هزکا بشا ترکی امریکی وره درست کرن دا کو هماهنگی بخشان هزن امریکی جو سوریه بکن وزیر دروی ترکی راگهاند کو هزکا هفبش دنافبرا ترکی و امریکا ده درست کرن او یک با ارمانجا هماهنگی بخشان هزن امریکی جو سوریه د سردان وزیر دروی ترکی درباری بشداری د جوینا وزیر دروی دولت هف پیمانیان اف دولتی لدجی رخصنا داعش یا ترور مولود چاوش اوغلو د کنگره که روزنامه‌وانی د گوت کوه نرین د نافبر هر دو آلیان دا ورن گنگشکرن دا کو قوناغه وکشان هزن امریکی ج سوریه بینا کو کی بداوی وره اوغلو هر وها گوت کوری کفتنک درباری پک انینا هزک هفبش جبو همان گی وکشان هزن امریکی ج سوریه د نافبر هر دو ولاتان ده هاتن جامدان و هفشانیوی امریکی مایک بومبیو رازیبونا خود درباری وی که داخویا کرن او هزه هفبش بتنج بو همانگی وکشانه هزین امریکی با چاوش اوغل بالک شانسر پیک آنینا نخشره باجار من بجه او درخستنا چکدارن قصده او گوت دبکو بلز او نخشره ور پیک آنین او دبکو چکدارن یپگه او پککه جمن بجه ورن درخستن درباری دورا آرام یا کول باکور سوریه وی ور درست کرن اوغل گوت کو اگر او دورا آرام یا کو بحث وی تکرن ببا دورا که تروری ترکیه و گاوینا پجرینه و تکذکر که ترکیه پشتوانیت دورا آرام یا کومترسیه لسر اولهیات ترکیه درست ناکه دکه او یک برینها سروک ترکیه رجب طیب اردوغان پیشنیار کربو لسروک برای امریکا باراک اوباما او یک رد کربو وزیر دروی ترکیه تکذکر که تانها دورا آرام نهاتی خویا کرن و بچرنگی ورا آوا کرن و دانوساندن درباری و یکی تکرن و ترکیه ببرپرسن روسی را آوا کرن دورا آرام گنگش دکن مولود چاوش اوغلو تکز کر کو او نهلن تروریست یان میلیسین سر به رژیم و جه هزن امریکی لسوریه بگرن. مایک پومپیو وزیر درب امریکا گوت کو امریکا بمینه د سرکرداتیا پیمانیا نافدولتی الدجی داعش ده. وزیر دربی امریکا راگهاند که ولاتی ویل سرکرداتیا پیمانیا نافدولتیا دجی رخصتنا تروریستی داعش لسوریه بردوام با. روژا چهارشنبه 6 هیوادو 2019 وزیرین درویین هفته و نه ولاتن هف پیمانا نافدولتی ادجی داعش بسرپرشتی مایک پومپیو وزیر دروی امریکا لواشنطن کومبون. مایک پومپیو لمیانا کومبون راگهاند کو آوای شر دجی داعش و بیگو هرتن و وکشاندنا هیزن امریکا لسوریه نواتیا بداوی هاتنا شر دجی تروریستایا. وزیر دروی امریکا اماجب و یکیجی کر که ولاتی وی ویل سرکردایتی هف پیمانا نافدولتی بردوام با لی جنها و پیوه و شر سربازی نکاروان یه پیشی با وکو اماجه که جبو دست پیکرنا قوناغا دوم یا شر دجی داعشه. مایک پومپیو هروها دازانین که داعش هین مایه وکو مترسیه که و ایریشه که لسر اولهیا جیهانه و تکذکر لسر بداوی هاتنا و رخصتنا تروریستی. وزيران درب ونونرن هر یک جولاتين مصر وفرنسا والمانيا واردن وسعوديه وبريطانيا وامريكا بشتي جبينا خويا دهله واشنطن بايتخت امريكا درباري روشا سوريا داخليا نيوكا هافباش بلاف كرن. وزيرين درب ونونرن هر یک جولاتين مصر وفرنسا المانيا اردن سعودي بريطانيا وامريكا بشتي جبينا خويا دهله واشنطن بايتخت امريكا داخليا نيوك بلاف كرن. دوی داخویانی دهاتیه که او جبو بردوامی پشتوانی کار نتوانی گرتی جبو پیک آنینا چارەسەریە که سیاسی جمل ملانی سوریه ره لسر بنگاه بریار انجمن اولهی ناف دولتی 2254 جویان. دو بردوامی و داخویانی دهاتیه که او دبینن که تو چارەسەریە لشکری ج سوریه ره نینه. جبرویه که پیوسته که بهتر هیا جبو دیپلمات کاریه و وینا سیاسی ناف دولتی جبو بداوی آنینا ململانی لسوریه و سفکرنا آزارین بردوامین سوریه تکسکرن به تندترین رسته کو اوه هول ددن جگریا دوره تیک بدن یان بره خود ددن چارەسەریە که لشکری سر ناکوین تنی و مترسیا بهتر کرنا و خستنا آگره کی مزنتر لدوره درست بکن. او جیج غالی خود رجدن لسر بهتریا کار و پیش و چون جبو چارەسەریە که سیاسی ری کفتی لگل بریار انجمن اولهی ناف دولتی 2254 وان هفت ولاتان پشتوانی خواج نتوانی گرتی و کارشانده نتوانی گرتی تایبت به سوریه گیر پیدرسون نو کرن
و تکسکرن لسر دست بردانا بتمامی و اشکره جه امیندار گشتی نتوینیا گرتی و انجمنا اولهیا ناف دولتی جبو اوفیسا شانده تایبت جبو سوریه جبو پیشوه چون برف پیک آنینا وان ارمانجان و هاندنا همو آلیان لسر تفلیبون با آوای پیویست جبو بداوی آنینا ململانیه لسوریه. جبای گوتوبیجک بهتر لسر داوین پیشاتین روجالات جمع فراته و به تایبتی نفچین کردستانین هاد استودیو دکتر محمد رشید سروک پارتیا هفگرتنا گلی کرد لسوریه لگرمنا دکتر دنباش زیج داوین لدوانا ترکیا دست بکن دباد بیجیکو او لگل ترکیا ریکفتی کو هزک هبش وری آباکرن تاکو سرپرشتی وکشان هزن امریکی ج سوریه بکه تیواته کو وکشان هزن امریکی ج سوریه به راستی سرعده برواجی تبع شروین سیاسی کودگوتن امریکا به آسانی آنگوت دم نزیک ده ج سوریه بناکشه. سپاس. حقیقت وقتی جو سروکی امریکا ترامپ قوتنا كده بيجي إنما مسألة عفوية لبر بطريقة كمنهجي أفتشتايا حمو أو بلان دانينة حتى قو بقي تاياوينا أستخمينكم نقو دلنيام يعني تكزدكم قو صدو بيس روش دانينة بيعالك مايز نوت روش تشكيولو معي يعني ويدركبه بس يدركتني ويتشبه يعني أو سيناريوهات قال لك أنا آياوي تركيبه آياوي نظام به آيا بكاكاد ليه وشادكن دبي أميد ورد بين يعني بيجيبونا ولو أو مسألة شاري سربونا هنا حميدانية راسي قلك تشاني نخوياينه نهينينه ليه تشي يقول برشابا البرشابا منطقة تقسيم بوا بالي تقسيمات جوهات نكرن نقول نرينام يعني كرد وبي يعني باش داربن ويهاف باش بن بتايبل جيكي باش ما بيروش بيشمرقي روش أزواج تخمين دكم يعني نقول مثلا يعني تحليلك وأبات شكي يعني واي أو واقع حقيقتك بيشمرقي روش هاتنا الفيدري أكيد تدريب ودبن يعني صار نهجك يا هاتنا نأو كسي نمو أدلجن نجمو برجنودية تايبتن أو كسي جين جناب حريا كردوانية دركتنا وقو أمتزانين باشا دكتور بحثا لشكري روش تاكر بري وكشانه هزن أمريكي لشكري روش ويدرواس من يعني جي بشتي وكشانه أو جي بروسي كان بجان ريك خستي ويدرواس من إنما مستشكي أساسي هدي وقو أمتزان بيشمرق روش كينه بل يعني بحقيقة بري من درواس الاستوديو الدار خليل قو تشتنه تشتي أردوغان يعني قرك إنسان تنكي بكيمايت يعني ضمير وجدان هبه أبي هاني وقوم قوتي حريا كردوارية دركتنا هاتن نشو نقهاتنا فكاكا نظام نزا شهات الفيدري بلكي قهات يعني 16,000 هاشي قال جواشم حرية أخوة أبي قوم ماني جي بيرو بهوري خوني كردواري ماني هاتن تدريب كريشكي سر ربازك معين ربازة كردواري ربازة برزاني بنا ربازة برزاني ما مستوى نهجك نهجك يمي بيجن علميا تاريخيا أولينا نهجك واقعي حقيقتي حقيقية إنما مثلا نظريا تفسير من ربكنا يعني ربازة برزاني قو اسطورك كردها أول قاصال جنكر حمقودن قوكر أمزان تاريخ برزاني نحو جو من رونا بكن أفت أبابو نهج واناره حموش كامبادي معسكرات هذا تديكيت أهيكرن بون وكا بيشمرقا بون وقت ديوانك اللي بيشا داعشي وبيشا حج الشعبي جبونا كردستان بارزن دمك افكاسي هان نم ادلجن كوري ما كردا حموكاني اسكار بوصل خو بيجم شش بلازي من نواد هنا اي من اي دين ني كسينه اي كردانه اگر انكاسا يا غيري ودبي من او شيء اساجرتنا يعني جبونا جنابي سرو ريزو حرمتها يا سربرشتيا اكيد كي سربرشيانا راس حتى انا دبن تدريب ودبن جعفدريا ضباطي كردستان عراقنا بله ودستكي امين دنا دستكي حكيم دني بازار صار نابه ويهرب فلانجي يعني مثلا بري دسيرو جا وفد كات ليره هيئه العليا نصر الحريري وعقيد ديوان او هات بازار بكن ام زانوك كرد افد دستكي امين دنا حكمتها سرق جنابي سرو دنا كما بازار سروانا كنا اباناوي ورن وكارب ملتي خو باريزن شنو باريزن
وكجبونا بس بشارتها أوها نابن والله هذا الشر بكين يان دج داعش بن يان شر نظامي بكين نا وين منطقة بشتي جو توزيع ببه حدك بيجي أوهنا ويدرك كردا باريزن كردا برجواندية كرداي بارزن ما في كرداي بارزن أوش كي مشارك وكا جو أنا سيستمك دانين يجبونا تقسيم سوري بتشي ويان تركاري يعني كي الجيش الوطني وري يعني زي كيعر او سواق وبلانتين خادن او النخبه جربه عن ذاتي نبو شكلي هاني ومنطقه بتشكي بتفاهمك شيء بري حمود شي بيشمركي روج نمستعد جوهر الرقاب باريس باشا بيشمركي روج كردان منطقه كردي باريس اجبرت شيء بمانيا ناب دولتي والي ناب دولتي رشدن لسر باغرا لشكل روج بروجا باكستاني ددمك ايدك وهزك هي للسر عرده لقال امريكا شر داعش كريه وقال لك نافشين عربي رزقار كرنا جبرت امريكا بشتي واقر نادي د باراستنا نافشي ارام دا ما امريكا هاد فير مرتزق استعمال كرن بله مرتزق ابانا امريكا ظالم ابنا مرتزقا فكك خو كل مرتزق 6000 مرتزق بمعاشي تشو شر داعش كلنا الرقه ودراز وريل من بيجاكو افان نكاري كردايا بيشمرقا ويجبو منطقه كردي تاني ورن امريكا زاني جوكاك مسعود او انا نادي غور شر داعش بكن رقه ودراز وري بقي واتاكي واركي وقتي جوجبونا بارزبونا منطقه كردا بكن رجايتن ويدرباس نسر كيف ودولتي جومبيان وكسي جود بيجن وجود بيجن تشتاده نا ونسر كيف ترك بيجي مجبور يجبر اتفاقيات دوليه يعني ما مستوى فيش ملقي وسبب نكاره هذا يجبر اتفاقيات دوليه هذه بوسط تفاهمك شيء به ده روسيا دي وتركيا دي وايران دي والرجيم دي يجبر الرجيم حتى انا كاد ناف دولته او معترف به باور بكش خدي اگر نه موافقه رجيم عارفين نيك كان ويقفتوا كهر يجبر افعال معاهدات ومواثيق دوليه يجبروا استقلالات دولتك كذا كان تجاوز ما مستوى يجبونا و قالك اول قحفي خناخن والله دخازو بيشميرجو روج عالمنا هي نولوي تفاهم حتى قوتشينا سياسي بري حمودشي بيشمركي روج ناتش يك ايتو ضماناوي هبه ضماناوي ناوي كردا باريس نه ضماناوي والله داعش الرقاي ودرازوري وادر كاي غواري شري ولا كيف يجبوني و يعني ولو مطمئن دلنيانه يعني براحه وانا الفيدريني ووقتك يوري غودرباس بتفاهمك دكتور دما كود بجن لشكل روج فغاري روج افاي كورتاني او نافچين كو بيويستا لشكل روج ل بلاب بنو بجهبن كيجا نافچنا يعني جو بتنه نافچه آرام ياكو دوره دست نشان كرن جهه به بپاريزن بنرنتا بهتري خاغا كردستان نا پاريزن يعني جو بس بتنه درك نابه كردي به ويده بري باريس والله ام خو تخمينات بالنسبه يعني مناطق كردي وخالص هنا جيغاني خاصة المناطق ديركي واضرة يعني كردنا عرب لوا منطقتنا يعني تقريبا تقارب حتى 10 كيلومتر 15 كيلومتر دور حدود تركيا حمو كردن الويدري بيشمرقي روج لوا منطقة بريك عادي تر بيشمرقي روج وهناك وحداي تر مشترك مناطق تكل يعني كرد وعرب او دويدك كيشكي ابدا يعني تقارب بيجم وبيشمرقي روج عين ديواري حتى اديرا سعيد بيشمرقي روج كوباني حتى انا ما مساجبر مثلا كوباني دفيقو باكاكا نمينه بيشتي قول من استخمين لكم وقتك ولا حتى قول بيش برقار كوباني وعفريني يعني وقتك لازم جبار اجر اب دولتي هاني او اتفاقيه وانا كي حمونا نهيني طبعا حمونا هيني اجر تشك سري وانا كي ذهب انا وقتي قو عفرين دا قرقر كرن وهنجي بيش مقروش خاص بانا فيجي او وقتك جير لازمه والا يعني القر كرده او جيزان قو كردستان خاصة سوري يك بارشة شوا يك بارشة راس أو تقسيمات منطقة جرابلس ومنطقة الأبيض وهذا كانك أو جدابون هي ليه حتى أو جزانن جو إنه أف بيشمرقي روج بواري كارناكن حتى جو ضمايك نبي خاصة تهيبات العفرين ومنطقة كوباني وار باشا دكتور تقولكو دفي برازيبونا هبايمانيا ناف دولتي بيه بنالينا تدفردا هالويستا روسيا ورجيم أسد كوهينا هردو دو رژیم اسد هشتن بهزه و روسیا پشتوانیا و دگری و ایران جی ده مسئله ده حالا استواجه در باسون لشکر روز جوی چبه گلوی استانگیان درست کنو یعنی جی نافچو که امریکا کود خوازه نافچو که آرام لیلی وره درست کرنو پروژه خواه جب جهو که ما مستا راست خاص الرجيم
وروسيا قبول ناكن مثلا او الجيش الوطني الجيش الحر حموتي كون سواء دابا كنت فرقنا وكا ادلبي يا جوكا عفريني جبر اف سيستيما قبيله اللي منطقه الشرق الفواق ودبيجين نوكا مثلا عفرين وادلبي جبونا يعني ويتكلبن شاو يتكلبن وكرد وعرب واقل الجيش الوطني بس وكرد وعنصركي رئيسي بن يعني باش نقول في تايبت شنو رئيسي بن جبر مناطق قال لك عوامل جغرافيه هنا جو بيشمركي روج في منطقه اللي يجي نزيكي حدودي كرسان عراقي هذه تجبونا مسألة بارستنا تركي جوكو دعوة جبونا حدودي ويناك تيت أمني حدودي وينا أو ثم ترشي ويناك نمينين يعني أو بيشمركي روج ودويدر دي يعني قال لك عوامل هنا برجواندي تركاش كي تخوازن وكرداش كي تخوازن طبعا روس جبوا في مسألة أو تفاهمات بريكرني يعني وقوا بتماشى كان جو وقت جو ترام أو تصريح داي بيهتري والقاس وفودي تركي شوني روسيا وروسيا شكي هاتنه يعني حتى بشتي حفتي كي تستخدم قبل السوشي ديسي اردوغان وبوتين ولا يرون هموش بيه مسألة هاني بشتي دركتنا روسيا كاوي تشلوب تشي واي تركي ويتك منطقة دي حتى 6 كيلومتر حقنا فينا نقارن بين بالتخمينات يعني باشا دكتور آليين كردي ين روجافاي كردستاني وكاربن في قناغا كونوا لپیش و بريبا بن انگو پرتوازی بربلابون و پشت لیکرنا کردان لهف و بنرینی بسلبی در انجام بسر دوزيودا بینه والله بحقيقة أجت بنا مسألة سياستها بتهيبت أنا كتير خويا كل نمري كردان لدرب أنكسيا ليه أو سياستها أنكسان نلقور بيرو بهورياي يعني حتى نلقور بيرو بهوري تركايجي ما مستحتى أنها أنكسا بياناتها خدش درب زبونة تركي إذا باش أو معقولة يعني انا زي بيك انكسروني قيادتي وانا كو بيجي تشمي نهيني هنا بتركار باش او نهيني نابه مساله سياسه علنيه انا قاي وقت يا رشوه سبي باش حتى انا انكسرت شكري شب يوندي بتركار كنا يجبونا بمساله باش كنا امريكا ايما بس تاجي جارانتي شو ورقتنا تجارانتي از تخمينكم ليه مجبور دبي جبل ما ترسى امريكا تركاب بوري لامريكا هي جو أود بيجنوا الترك مشاركة قدامك كرد مشاركة من كينا شغيني بيش ما يقولوش بيفتنا ما مستا يعني أو جارنتين وتركي بدأ أمريكا إنه كرد مشاركة بن جبونا أو تهديدات جو أمريكا كدان تغييرات طبعا إترام وتقول أم قبول لكم كرداب كوجل أو رد فعل تركا يعني داخل ياكن أم وكرد وأمبران وإلى ما هناك أو أنا حمي يعني اللي بنقهوي هنا بنقهوي هنا شيء أفش مكيروج ويكارب الضمانة بيبقوا تعرف كرداني يك أهرمهم يعني قالك أمتيخن سريع خد ما مستا بكا كد ورد نامينه بيدن نامينه بيشلوا العفريني أنا صدوا كل حزار بعض عن الشباب المخيمات أنا ويقولوا سريع وايد ترجي ورا ما مستا تركي قبول ناك جو موتكا بكا كا قنديلك ترشيبه أفايا قالك أم بزان بن قالك أم كرتيخن يعني أنا يعني بداخل او بدا قلت بيش مكرج بونا قلت بيش شتانه بيش ما جيروش شتانه باش ما مسامرو تشتكي لسانك جامعي مجكي جاز انا صار مساله تحليل ومقارنه يعني انا وقت يقوم او بيش مرقي خويا يعني او بيدل يا باكاج واحد بيجي انا او انا قلت كذني مرتزق دشن داعش وانا بيش بيش حصل انسان هاتي كوشتن او شتاني ين ابيش مرقي يقول حاتني قو امد كان جبون قهر ملتي خو باريزن بيشتي تقسيماتها بيشتي ضماناتها يعني قالك انسان في شكل تموي شعبكي بنري شعبكي منهجي شوا مروب شعبكي علمي بنري منهجي يعني مشكله شيا شارع سربونا شيا اخر هناك ارماجي مشيا بيجبونا ولو يعني بداخل ديس زي بيجم يعني نا او شتا تننه اساسا نابن شتا اگر ربان شتا رجع او يخو ربان شتا يعني افانا هاتنا امدبون نجبونا شتا بوني هاتنا آمدبوني سر بنجاك زلالي خياي مثلا كردواري بالدرجة يك يعني باش قالك سباز جبوي دكتور محمد رشيد سروكي بارتيا هفقرتنا قالي كرد لسوريا كل قلبو قالك سباز دكتور ولات روسيا
گاند کو نوند پروردهکردنا زمان روسی لسوریا اواب که آژانسا ریا نووستی روسی لسرزار بردف که وزارت پرورده و فکرنا روسی ستان نیسلاف غابو نینکو بلافکریه کو تورا نوندی فکرنا زمان روسی لسوریه ددما دنابرا سال 2019 و 2025 لسوریه ورناوکرن هر لگوری آژانسا نابوری کو برای کفتن لگر رژیم اسد و سال 2019 و 2021 ده خوندن زمان روسی لدبستان سوریه ولی ریخستن ده سال 2015 و 2016 ده حکومت سوریه زمان روسیه در باسینا و ریبازا خوندن خوکر. تورا سوريا مافيا مروبان اشكركر كول سوريا ولسر دست رشيم اسد صدونوتو يك ايريشن كيميائي هاتنا رودان بكور خصنا قدا كرنا چكين كيميائي تول كولينان درباره وان بكي تورا سوریه یا مافد مروان راپورتک خدا ایریشن کیماوی ین کل سوریه هاتنه انجام دان و ریخستن ناف دولتی تولی کولین درباره وان نکری اشکرت که تورا سوریه یا مافد مروان راگهاند کو نزدیکی 191 ایریشن کیماوی لسوریه هاتنه انجام دان و ریخستنا قدغه کرنا چکن کیماوی یا ناف دولتی یا سرب نتاونیه گرتی و تولی کولین درباره وان ایریشان نکریه و سربار کرد که او 191 ایریش بگشتیج آلی رژیم اسد و هاتنه انجام دان و داخواست ریخستنا قدغه کرنا چکان کرد که بابتا ایریشن کیماوی ده پلیا یکی ده خشتایا کاره ویده به لگوری که دراپورتا نافبوری ده هاتیه هجمارا ایریشن کیماوی ین که جه برچلیا سال 2012 تا برچلیا سال 2018 هاتنه بلگه کرن گهشتیا 221 ایریشه پرانیا وان لسردستی رژیم اسد هاتنه انجام دان ود انجام وان ایریشان ده 1461 کس بونه قربانی دنافدا 1397 سویل و 185 زاروق و 252 جن هبون تورا سوریه یا مافین مروان هروها اشکره کر که دمات نوبرا سال 2012 و سال 2016 رژیم اسد کازن جحراوی لهر یک جپارزگاه حمایه و شامی و حلب و حمصه بکار آنی ود انجام دا بدهان ججن و زاروکان جیانا خواج دستان تورا سوری آمجا بویا کی جکر بگود که دمات نوبرا سال 2014 و سال 2018 چل و سی ایریشن کیماوی لسوریه هاتنه انجام دان او جیل گوری کوری خستنا قدغه کرنا چکن کیماوی بلگه کریه و ایریشا هری داوی لسر باجار دو مال گندوار شامی بو دهیوا بوریدا ناوندا بلگه کرنا بن پیکرنین کیماوی CVDCS لسوریه بهلمتکی رابو و داخواست جواکا ناف دولتی کر که رژیم اسد و سروکی و بشار الاسد که بر پرسین سرکنه دبکار آنی ناچکن کیماوی لسوریه سزا بکه. پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه بین هنرین روند سوریه را لرومانیا جویا نوند کاروبارین روند سوریه ده پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه بین هنرین سوریه را لرومانیا جویا و تداروش سیاسی سوریه گفتگو کرن. جگری سروکی پیمانیان نافدولتی بدر جاموز داوین پیشاتین سوریه دوی جوینه ده گن گشکرو تا کس کر کو پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه کار دکه جوی بدست خصنا دخوازن ملت سوریه جا آزادیه و گوهستن جبوی رژیم که سیاسی لگوری بریار نافدولتی ده پیشی ده داخویانی جنیو 2254 بنگاه موشکانیا جوره اس صد لسوریه هتا اکتیف کرن مدیان اسرائیلی را گاندن کو بنگهن موشکانیا جوره اس صد یان روسی نها لسوریه اکتیبونا روزنامه آرتس بلاف کریا کو سه جچار بنگهن موشکان نها لدبر مصیاف لپارزگاه حمایه دا مدکاری دنا روزنامه بالک شاند سروی که کو دا مزندنا بنگهن موشکان تکازیه لسر روشان آرام لسوریه سر بارکر کو ابیکم جاره بنگهن روسیین اکتیو ده سوریه ده تینا بالکه کرن.
ئەولەهەیە لوبنانی 20 وڵاتیان سووری دناواندا ژنجی هەبوون گرتن ئەژانسا حکوومەتە لوبنانیە فەرمی بەڵاوکرد و دە ڕۆژە چوارشەمێ لێ دەبەرە ئەلبوقایە هەفسینووری بە سووریێرە و لوبنانێرە دەماکۆ 20 وڵاتیان سووری و دناواندا 6 ژن هەبوون هەوڵ دەدان بە ئاوایەکی نەفەرمی دەرباسی لوبنانێ ببن ژالی ئەولەهەیە نافخۆییە لوبنانێ بەهاتنە گرتن ئەژانسا نابووری سەربار کرد ئەولەهەیە لوبنانێ ئەو گرتی ڕادستی ناوەندە ئەولەهەیە بەیادر العەدەسکردن بە بەهانەیەک و ئەو یەک تێ دە چارچۆڤەیە ڕێگریکردن لێ دەرباسبوونا وڵاتیان سووریە بە قاچاغیش بۆی لوبنانێ. سەرۆکە ئەمریکا ڕاگەهاند و دەوڵەتێن هەپەیمانیان ناودەوڵەتی ڕێخستنە داعشیە تیرۆریستی لە سووریە و عێراقیش نابرن دەجبینەکە هەپەیمانیان ناودەوڵەتیدا لە واشنگتۆن پایتەختە ئەمریکا دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا گوت و وان هەژمارەك ژێ سەرکردنی داعشە لە عێراقی و سووریە کوشتن و ئەو دەدەمانە هادەکار لەسەر تێکبرنا شانەیەن ڕێخستنە تەرۆریستیەن بە شەرتی دەکەن. ترامپ هەروەها گوت و ئەوێ دەهەفتیا بێدا تێکبرنا داعشە لە عێراق و سووریە بە تەمامی ڕاگەهێن و هێزنوان پشتیوەیەکێ وێ بەکشن. کەناڵەکە ڕاگەهاندنی ئەشکەرە کرد و چەکداریان ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێ ژێ سووریە ڕوو لە کێشوەری ئەفریقیا دەکەن. کەناڵە فۆکس نیوز لە سەرزارێ مایک پۆمپیۆ وەزیرە دەرەوەی ئەمریکا بەڵاو کرد و ئەف بوویە دەمەکە و چەکداریان ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێ ژێ سووریە دەڕەڤن و ڕوو لە کێشوەری ئەفریقیا دەکەن و بە تایبەتی باکوورەی لیبیا. هەروەها کەناڵە فۆکس نیوز ئاشکارە کرد و ڕێخستنە تەرۆریستیە داعشێ لە باکوورەی لیبیا جارەکە دەن ڕێزێن چەکدارێن خوا ڕێک دخێ. گرتیەکی بەرێ بناوێ معاویە حاجی پشتی کوژە زیندانە سێدنایە سەربەستاتە بەردان ناوێ 65 وڵاتیان سووریەن و تەنها هەمان زیندانێدا گرتینە ئەشکەرە کرد. گرتیەکی بەرێ دێ زیندانên rejîma Esed'de navê girtiyên kohîn dê zîndana Sêdnaya de girtîne eşkere kir. Welatiyekê Sûrî bi navê Muawiye Hacî piştî 5 salan ji binçavkirina wî dê girtîgeha Sêdnaya de ku di dema borî de serbest hate berdan li ser rûpela xwe ya civakî tawan û binpêkirinên ku dê girtîgehên rejîma Esed de yên ku di encamê de bi dehan girtî dibin eşkenciyê de jiyana xwe ji dest didin eşkere kir. Serbarî navê 65 welatiyên Sûrî yên ku tanha di heman zîndanê de girtîne. Çalakvanên xwecehî di dawiya mehaborî de navê du ciwanan bi navê Qasim û Zekeriya Tillas ku her du ji yek malbatê bûn dibin eşkenciyê de jiyana xwe ji dest dane belav kir. Rêxistinên mafnasî tawanên ku dê zîndanên rejîma Esed de tên pêkanîn bêhovaneyên dijî kesayetiyê pesin dikin. Beriya niha hevserê cudabûyî ji rejîma Esed bi navê Qeysar beriya ku xwe ji rejîma Esed cuda bike karî bêhtir ji 50,000 wêneyên nehînî ji girtiyên kohîn dê zîndanên rejîma Esed de ne û rastî eşkenciyê tên belav kiribû. Tora Sûrî ya mafê mirovan di raporta xwe de belav kir ku bêhtir ji 13,000 kesî ku bêhtiriya wan li ser destê rejîma Esed dibin eşkenciyê de jiyana xwe ji dest dane. Heman torê serbar kir ku nêzîkî 81,652 welatiyên Sûrî ji destpêka krîza Sûriyê sala 2011 ta niha ji aliyê rejîma Esed ve bi neçarî bin çavkirîne. Mafnas û çalakvanên sivîl banga xwe gihandin civaka navdewletî ku fişarê li rejîma Esed bixin da ku çarenivîsa bi sedan kesên ku bi neçarî hatine girtin eşkere bike û ew berpirsiyarî harastî civaka navdewletî kir. Ew jî ji ber ku rejîma Esed li ser bikaranîna wan tawanan sîzanê kiriye. کۆژارە پزیشکە بناوێ عروبا بەرەکات و ئەو بخوا چاڵاکوانەکە سیاسی و دژبەرێ ڕژێما ئەسەد بوو کە چاوەیە حەلا بەرەکات بە سزا زیندانە حتای ئانگۆ مؤبەد هاتە سزادان. Kujerê Eroba û Heleberakat ji aliyê dadgeha Tirkî ve bi sîzaya zindana heta hetayî an ku muebed hate sizakirin. Du heroja duşemê li gorî ku hên mîdyayên ragihandinê belavkirine ku Ehmed Berekat kujerê her du kesên bi navê Eroba Berekat û keça wê hele ku dijberên rejîma Esed bûn sîzaya zindana heta hetayî an ku muebed ji aliyê dadgeha Tirkî ve li ser wî hate duristkirin.
لگوری همان میدیایان بلاف کرنه کو پاریزر وی کوجری کو دخوازا راوستاندنا وی بریاری کر لی دادگاه ترکی او یک نپجراند. ده 21 ایلونا بوری ده ترمه عروبه و حلا کشتید مالا خوده لی دورا اسکودار لی استانبول کشتیج آلی پولیسین ترکی و هاتن دیتن. لگوری میدیاین راگهاندنه کودوی دمیده ترمه هر دو کشتیان راستی چند کیران هاتبو. ده 3 ایلونه ده پولیسین ترکی کوجر احمد برکات به توانا کشتنا هر دو قربانیان گرتن. کوجر دان پیدان به توانا خوکر و گوت کجبر سدمین دارایی او هر دو کس کشتن. او توان بو جه آخافتنا هجمارک مزن جه چالکوان سوری لترکیه. جبرکو عروبا برکات پزیشکا کان نافبانگ بو کجنمکا دریج و دجبری رژیم اسد بو و چالکوانکا سیاسی بو و کچاوی حلاجی روزنموان و راگهانکارک بو و او جی یک جه دجبرین رژیم اسد بو و کریارین رژیم اشکره دکر. عروبا برکات دبه دوتماما کوجر و کچاوی حلا ناسنامه امریکی بدستخوف آنی بو و او کوجر او نزیک بونا مرووی استغلال کر و هر دو قربانی کشتن. برپرسیار فرمانگاه پیوندی در و حکومت هرم کردستان اشکره کرد که بهتر شه میلیون و 200,000 پنابر لهرم کردستان انا و شماره هرم ازن پنابرین روجاوی کردستان نه در چارچوبه بجداری در کنگره که ناف دولتی در کوتای بته به پرس پنابر و کوچبران لکردستان فلاح مصطفی را گاهند که میلیون و 220,700 پنابر لهرما کردستان هنه هروها مصطفی دازانین که جوه اجماره 900,000 پنابر سوریه لهرما کردستان هنه که بهتره وان پنابران کردن و گودجی پنابران کردن کردستان ترکیه و کردن کردستان ایرانی و فلسطین جی لهرما کردستان هنه. بری به داوی هاتنه دوباره سرنوچه. ڕاوێژکاری هەرێما کوردستانی مەسرور بارزانی بەنگە ئەکرێزیە ئالی و هێزن سیاسیان ڕۆژاوای کوردستانی کرد. تورکیە ڕاگەهاند کوێ و ئەمریکا لەسەر ئاواکردنا هێزەکێ و قوناغا بەخشانە هێزن ئەمریکی ژە سووریە لەهەڤکردن. جێبینەکە بەرپەرە لە ئەمریکا دەربارەی سووریە هاتە لەدارخستن. سەرۆکی ئەمریکا ڕاگەهاند و دەهەیە ماحەفتیەکێدا ئەوێژ نابرنا داعشی ڕابگهێنن. هر شاد بن.